fatuhunna ujurahunna aka muso ka saratu madron faridatan ukaku ka cin uka furu nafolo ukaku ka wajibi ka ku saratu madron lu fana ko ni de muta dalbi iri muso ka be aka doro ka sarada mais parce que ko la ma woli lu boy nini muso be na ka ya sarada ma ka badro ka bana ko furu nyale parce que ni ko be bugu do tisiki bugu do kuna namba bonya ma be do ga yam fen na contexte mina foko de femme e baga bla mina min gono no sikire fama stamta'tum bihi ni istimtawi glam baga temeli mi keni musuni nyogonche ala ko fatuhunna ujurahun iku saraduma o sarate muta saraide o saraye furunan folodi la fara ko ni muso sarada ma ko muta kala yo dagaya e jena gela fene ngobe jena ke ni sarade ha ambe mun wala ko sunguruba ko te sarade nyine no soro ye muso jena de te sarada ma ko harami meni sarada ma ko dagalem o bayira jena fene te bashi parce que jena gela fene sarade be dam ni sara ni te sara ina fa ya fam to mi de ni furu nan folodi faridatan kaka ka furu nan folo ye kaduma wajibi di ni sera muso ma ka furu nan folo jagwari mutati sabado ere kume ya kumba ko fente mutala no Abdullah ibn Abbas debo do akume fatwa ko fenta me kabini ayat dondoni wala kira yimuta haramiya khaybara duwani fatwa makado asigina ka fatwa o mo ya kunzoro lawo lokun ye fen do daga o ka kila ka fewre mun olu tati kile yoron kile o be sigin ka bwa o be sigin ka bu ko yoron kile Abdullah ibn Abbas asigina ko nota kana kunya daga ala kira kunya muta daga condition do de momentani sabo tara kira ke yoro do de wi wati jange umso farkulul la layira kun nege bi farkulu be fe ka commencer ka dese ala kira ya fuyi ko wambe dugumina nani musomi benala ya nanga boya ayo fu nanta wati sirabe fu sonsoroi sabo sna ka fu ke woro lay tawati sirawo ya boroto kondara note musa kun folo kun dagalen o dalu be ya kun dagalen ananat no de ko fe khaybara do ala kira fen plata to ma ko no haram yara ya ni wuli fali sugu no yi sokono fali o sugu duni harami ate daga tuguni yani bien wuli ni muta mi flawbolo no ye kontra furi ala kira ko fene haram yara yani bien wuli fatu makka do ka klaka sega lo bela muta kela ko ko mor be haram ya ko ala kira ma haram umar ye tangel no na de o ka fembe ko umar umar fe ngula ko umar mana ni sharia qurashi islamiyya ko ana ni sharia fembe ya beta ala kira de ta a sharia do be o datbulen umar ka wati ya lula wuli wata be ko hala min nafla sili min gasungolo konnal afara ko bidia do ko marde na nay e ma fam bidia ala kira ya damine ni mo yi sallallahu alaihi wasallam shu sababi silni mo yi sunani na misir ko nafara diw ala kira yi mo yi ka to sokono ma bok misiri tapi kum tay de bente belekse de be misiri ko no be belekse taw be ala kira ka so son fela bonay abulu yana ko kira be suno ngode la ni bele makara sola abe mangami ko kira be wuli kira maso ayu to ite fo farda silwati sele usita seli bana yoro mi kawé bara mi ke sura amadu gona de meniya yinni mabon sirana la kana ke wajibi awka hal ni aw sira la bi nakira wajibi mo do be son kana ko to rusina ni fat nafla sili do be kita sili fi krasna ka la jot umar ka watila misri na bonya sulema ucha ni umar do na misri kono ka ba ka sili ke anyebe mo ko klaklalina do be sili la dugu do la do be sili la yamfe do be kofe do be yamfe umar ko nyeba la maka fendo tuy jonna nya fara nyoka abiso ngake here umar sina ka udu se jemu ko be fara nyoka kalma mi kelim blawnye ko ke ubay bun ka sia fora la kira ka sabaw jela o lamma kala nim ba qur'anen o de kira ubay bun ka ayo blanya umar rasulullah ko umar lana ka jama'a misir ko alma mi kelim ka selino yi umar ni sojara ko ni'matil bid'a hadihi ko bidia nyana mun karani ko bidia ko kuma mi horayi glo de la ko bidia tede umar ye kira ka bara korodo de nyana maya kan bara korodo kan nindo ala an umar nana ni mi seli chugo yi dina ko kelen tede
Umar mana naye o bara koro kumbe Umar ya nyana maya de Umar mana naye an Umar na naye ala kira ya ko sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin kumbe aw maninga sunay ani ne ko mo mun ye kanda bawi Umar bolaw Umar na naye ni Umar tekele yu hal na danuma tekede kira yu dabriyai bayra mutafuru Umar ma haram ya de ala kira re de mutafuru haram ya ne ko anga dine re tatuisa ere kala je hakli sirafe mutakul ere kala eddi musu ire wulu wulu di wote me to kare kon do ga sin ko la jot ko kar tay to ane to wayni ndi e jamu ni ndi o ne ko ni timme to la yi jarani ne be fa anga ka fuyi dem ko ko sa fon fay ni furusu ko ni te fo fay eni ne ka be ala do ni ne be na la me wardo dima a furute me ko kalu woro do ni kalu woro sira do am furu dai ma bane be sey ka tawus e din ka son o tieni bulu furu la ay wafla dama o kara furu nan furu yi demis na kay le ma fe e din ni ga ko kara ci won abwa ne ko do na furu do la cere ko kanga na fe fe ko ni furu su ko fe ti foy hali mutu ya karamoko ni ni ka dina be dama moko werete de mam min baka wulili ka bi kale mutu ya karamoko yi ay mutu ya ka fenza ay re wuludi doko la do kare kono ka wari do ma ko e buri kalo woro ale re ta kalama ay re be ka tugu ay re wuludi abina be aba tamin te biaw ma baka wuli do su tugu de ka tugu ci dim pugutigi ka wafla do ma ko yo furunan ko lay hal ne mi sara yi fala ko wali yu ko tala ka be ala hakli be soni ma choko emi re baka ko edde muso be jombulu mutala edde muso be jombulu mutala e baka wali den ko shu kubla mutala e re dembe o be dimma o mafurula ati sabalati maslama o jamfas e jamfa de kala se communauté musulmane no ne se kanya choko shilaw wajjene ya formuli do de aw yere be ba do jene ya de hal ni mutate kamale nun te denu so ni jogo de la kare ko ni be wali den ni gani jogo de la ka do ni dama te no rebe ta jene ya on ni o kara ben daga le e mana na ni mutaye ko daga le jena kala ba ka jena dabla to ne sanji mana ko londa ni gene so ro ha o ba ka jena dabla to ne ale be formuli mina anena na ni muyi abe kele o ba ira jambe muna bashita ka jene ya yere legaliser o de mutaye o kana a ñanamini ka daw kunani o kana ka wuli ka bo suno ngola tisa fenkura fenfe mana na o ka kundo be ko o tuma e kanyi kan sugu jumai e ku ngolo be seni be ko fenfe mana na e kundo ni ma be am fa wutte mana ya ka dine la te sanjoli kasran shiman aw yi musa ko kuma ma jonda ya alors que ni qur'an kelen ni kumba tafsir ke o tuma ne kala ne lo ka tuma fa o ka mutate ma fenfe mi mutala e be jene ya de lamba ko yene ni aya koroti mutayi ni furudi ala ko na yaw redda mutani musumi aku ka furun nan fulu duma o yi wajibidi aw kana fa baraka baw bankani wala junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'd al-farida ala ko ben ko fe aw klara ka ben ko werela furun nan fulu kuma folin ko ase yoro do be furu lambo fo mo hoyi cebe se kam mususura kasura ma furun nan fulu di o korote furunan fulo dili fi wajibe de wajibi mais furunan fulo juru be se ka to cela o te muso bali ka dam ala kamo dem ko juru mun ti awka furunan fulo yere kila tugo na di tugo na be na mun kawla ko bashita muso sona ka be furu tema te ya yira ka ko bashita la mais warte mbolo sitam anga furu sirike na nya furu siri me furunan fulo dim muso sona somugo sona bashita ka furu la ka furu kai bashita walma an ka furu kɛ ne ka ɲɔw n'u tigɛra ni n y'a gosi ne ɲɔ bɔrɔ tan d'i ma mɛ sisan mago kɔni bɛ muso la o bɛnna muso ma o bɛnna somɔgɔw ma furu nafolo de ala kan b'o de ma wala junaha alaykum fima taradaytum bihi ko jurumun tɛ aw kan aw yɛrɛ bɛnna fɛn min na min ba'di farida aw ka furu yɛrɛ kuluma dɔ la n'o ye furu nafolo yɛrɛ karansi cogo ye inna allaha yakadu ala kana alima kali ala kira doni masayi hakima kali ala yako masayi ala yako doni masayi ala de be ko do ala ye kuru de fanye ya majene ya fanye kuru de foranye ya mutia mi kun dakara o mutia kelen klara ka arami ka wali de on didia chien ba uma ko ye furu jumai angana nyo ane ere kala je ni muso ere ke buyara meta do ebe du mutia la kumina muso
an ka cɛw to nin yɔrɔ la misala ka taa muso yɛrɛ kan siɲɛ fɔlɔ la e ni cɛ dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o jamu ye Keyita ye Musa kalo 6 yanni kɔntara ka se i jɔrɔ ni kɔnɔbara ye i taara o den de sɔrɔ i fa fɛ yen parce que kɔntara dafara ka ban Keyita kɛ taara aw ka kɔntara banna ka ban i ka furunafɔlɔ di ma banna e kɔnɔma don a mago t'a la i taara i den sɔrɔ i fa fɛ o kɔfɛ den kɔrɔbayalen i ni dɔ wɛrɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Musa la o jamu ye Kulubali ye o fana ye kɔnɔbara sɔrɔ i fɛ o den taara sɔrɔ min i fa fɛ yen Kulubalikɛ fana taara o den to i bolo a sabanan kamarakɛ ye n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ o fana ye kɔnɔbara sɔrɔ i fɛ Musa taara fɛ o den sɔrɔla min fa fɛ yen den kɛra 3 ye sisan faso la a si tɛ jamu kelen ye wa o bɛɛ la muso furu bɛ sa de Keyita y'a furu sa Kulubali y'a furu sa Kamara y'a furu sa parce que Musa dati banna kɔntara banna bon den 3 min b'a bolo a den kelen kelen si tɛ fa den fɔlɔ jamu ye Keyita ye filanan jamu ye Kulubali ye sabanan jamu ye Kamara ye est ce que hali denw ni ɲɔgɔn cɛ ti mina don ni ɲɔgɔn cɛ parce que o tɛ jamu kelen ye u yɛrɛ bɛna siga b'a la ma munna jamu ma kɛ kelen ye de bamanan Musa y'a fɔ denw ye cogo cogo a tɛ don u kun na mun bɛ don denw kun na o ye jɛnɛya de ye dɔrɔn ma y'an ka den tɛ bafu ye muso yɛrɛ ka faiblesse bɛ nin yɔrɔ la a filanan karisa ye jɛnɛya kɛ k'a faso fa den na faso kɔnɔsigi gɛlɛyara ma nin ye Musa kɛ ka faso fa den na den fa ninnu bɛɛ taara parce que kɔntara de don différence jumɛn bɛ den ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sisan faso kɔnɔsigi la fa tɛ se k'a faamu a b'a fɔ n denmuso nana an ka du fan bolo k'u ka furu kura nin ko Musa wa Musa a nana an ka du fan bolo ni nin